Maimbag nga bigat tayo amin. Hallelujah. Dali lang. Hindi na palabas nga Thursday, I think that's Thursday. We conducted our annual family day. Ket I think nagin-enjoy adu dagiti awan ngem adulatamot dagiti adda. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. So for very long time we did not go to that Baskaran Family Resort. Ngem madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga kanito ket nakapantay man indi jay. Medyo adayon santi limabas nga panawon. Adayon tingin matuan iti bayad na. But it's still the resort is very nice. Talagang I think ijay awampay lang ti may padak dito yaglawlaw tayo nga kwa. Kas kamayat jay ambience na. Okay. Hallelujah. So dagiti pictures di Duma, i-highlight ko lang dahil water baptism at dati I think how many nga 9 nga nagpa-water baptize and madaydayaw ni Apo Dios kadagita nga nag-response iti water baptism. Numaminsan, daytoy water baptism ket no Duma titingin ti Duma is just a simple ritual. Ngem binanggit ko nga rodya yung orientation sakbay ti Rugrugi. Actually no panunutom ti water baptism as like it doesn't make sense. Bakit it doesn't make sense? Bakit kailangan mong magpa-water baptize? Araw-araw ka namang naliligo. It simply speaks of cleansing. Araw-araw. Karkaro kanyata nga Pilipino. Saan tayo nga kayat? Karkaro tatanga panawin. I think mamintalo kayo agdigos. Yung water baptism is a part of the command of the Lord. Kita madaydayaw ni Apo Dios. It is an act of obedience. Kita dati spiritual implication na kanya tayo. Kita dati bumarito nga nagpa-water baptize and adamot ni Lola Paz. Nga iso na ti yung nang arodiyay, obedience awan tinubingan, awan titinaengan. It's simply obeying what the Lord commands. Takunana di jay ayan ti slogan iti Tribal Gospel Mission, putting Christ last command first. Di jay verse tayo iti Matthew 28:19-20. Dahito iti naudi nga bilin ni Kristo, mapan kay iti amin nga lubong. And go into the world and make disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. If our church will not offer water baptism, we are violating the last command. So, madaydayaw ni Apo Dios. So we still offer this water baptism and dapat dagiti agpa-water baptize. You can contact whoever sa deacons and pag makita natin na okay yung number, we can organize another picnic. Madaydayaw ni Apo Dios. So, ayan. Napapantay iti message. Since it's Holy Communion Sunday and gusto kong i-link rin doon sa water baptism and what the Lord did on the cross. And I want to share a message regarding itong title, Reversing the Curse of Disobedience. Reversing the Curse of Disobedience. Nubasaan tayo ti Bible, in the very first book, the book of Genesis, parang it doesn't make sense rin kung i-analyze mo na parang ang babaw naman ng Diyos. Kasi napakasimple naman yung nagawa nilang kasalanan. Kumain lang naman sila. But ganun na yung implikasyon. Wages is death. Talagang nailunodin, tinailunod, nadadailin tilubong, na-kick out and then talagang
talagang pasama ang mundo, ganun na yon. Napakababaw naman ng Panginoon. As simple as that. As simple as that kini Apo Dios. Because He is, numaminsan, igirgirtay nga ni Apo Dios, numanagayat ni Apo Dios, apay kasjay latan, awan ti kinaman nagpasinsyosunan. Ngem kailangan nga maawatan tayo nga ti twofold nga karakter ni Apo Dios, dayaya dadalen mi diyan ti systematic theology, the theology proper, the theology of God. At adalan tayo dagiti galad ni Apo Dios when managayat ni Apo Dios. Ket no pimili man iti maysa nga sao adjective to describe who He is, it is the word love. God is love. Ngem iti another character ni Apo Dios, He is just, nalintag. No banking kanya na banking. And as simple as that, simple violation of His word, of His instruction, doomed mankind for eternity. Ganon yung righteousness na dinidefine ng Panginoon. Ang black is black, ang white is white. Ganon siya. And, sabi ko, i-connect ko sa water baptism, ganon na rin ba? Kasimple? Kababaw ang Panginoon? Na just by believing in Him and obeying His instruction, as simple as water baptism can reverse the curse. Ganon rin kasimple ang Panginoon. What He did on the cross is not as simple as that. Simple man sa iyo ang paniniwala, napakasimple mang maniwala, pero never simple sa Kanya. He destroyed the boundary of His two character, being just and loving. Pinagsama niya yung dalawang yon sa cross, and it cost the most precious of God, His only begotten Son. So ni Apo Dios, He will make anything just to demonstrate His love. Ket inted na di kapapatgan kaniya na His only begotten Son, nga numamati ka lang kaniya na, He will reverse everything. He will reverse everything. In our text, kaya agtuloy tayo di biyahe tayo, lagi kong binabanggit na ang buhay Kristiyano ay isang biyahe. May isa nga panagdaliasat. So that's the picture being communicated dito. Sa Galatians chapter 3 verse 13 sa New Living Translation, sabi dito, Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. Parang kung i-analyze mo, it doesn't make sense ang Panginoon. Pinatawan tayo ng sintensya, tapos sinalo yung sintensya. Parang, dan sa ti no analyze mo. Nagaramid ka ti palabog, tapos timpuak ka. And, kunana ni Paul, this is foolishness for the world. Foolishness for the world. And no gamitem ti analysis mo, foolishness. Ngem no analyze mo the intention behind, He is very willing to be called foolish just to demonstrate His love for you. Madaydayaw ni Apo Dios. Sinalo na dayjay. He is reversing the curse. Yet it took Him hundreds, even thousands of years working on this. Impaganit-git na dijay panunot na. Ijay ayan ti termino nga ginamit ni Pablo in the book of Romans, He predestined it. Nakita na di sablay tayo, sinintensyaan na ng inkedeng na whether inyaman ti mamangyari, kasanuman kabayag na dayta, He predestined to save mankind.
naka-predestined nga isalakan ni Apo Dios ti mankind. Yun lang, ang mankind, binigyan niya ng free will. Salvation is not whether you like it or not, I will save you. Salvation is you need to respond. You need to respond. You need to embrace the solution being offered by God. You need to accept the free gift nga may awat. At natagiti da dumang version daytoy, and it is a debate for centuries now. Sinasabi nila na nangi-predestin ni Apo Dios kadagiti may salakan. Kitnuhaan ka nga naikadeng nga may salakan, uray inya ar-aramidem, mapangkantumo lang di impyerno. How fair is that? Kit kunada met, no naipredestin ka met nga may salakan, uray ka sa ano ka atiddag tisara ken ipos mo, may salakan kan tulat ta. So dapat naging argument nga kunada, ijay ayan ti foreknowledge ni Apo Dios, nakita nan dagiti agrespond and in predestined na. So I don't know. So nagadong argument nga rod, dalan data, dahito yung pag-aapaan ti philosophy ti tattao. And sometimes, wag mong, kasi too philosophical tayo sa analysis. Ang intindihin mo yung puso ng Panginoon. Not on whether your theology is feasible or not. Intindihin mo yung context after context na tinuturo ng binigyan ng Panginoon ng revelation regarding that. Katdayjay ni Apo Dios, nakita ni Apo Dios, mabaling nga nakita na nga haanak nga agrespond, nga dayjay, in predestined ni Apo Dios nga haanak nagrespond, at da nagdumaan na dayjay. Sa bali in predestined ni Apo Dios nga haanak nga agrespond, kunday jay na i-offer kanyak jipan na kay salakan, ngem in his foreknowledge, uray kasano panagpakaasi dagi jay agkas kasaba, pinatangken ko ti puspusok nga kaslakin ni Parao, nga hangko nga awaten. That is his foreknowledge. Isungay kas kasabata yung ahaan ko mga umabot di jay punto nga tibababawi kon. Isungay bagbagana ni Paul, salvation is now. Salvation is now. Ni Apo Dios binayadan na amin dayta, inbayad na ti anak na. Ni Kristo inbayad na ti biyag na. And it is offered unto us. It is offered unto us. I pray that the Holy Spirit will give us understanding on this. Tano maminsan, uray kasano ti palawag tayo, dito'y ayan ti utek, hanga maawatan ti utek. Sometimes the Holy Spirit needs the conviction and give us that deep understanding. Dayjay conviction nga kunada. Now, how do we illustrate this? For example, nagkautang ka. May credit card ka and dahil binigyan ka ng bangko ng credit limit na 1 million, kaskas ka naman ng kaskas. And ang credit card, pag hindi mo nabayaran sa grace period, yung palugit, kaskas ka ng kaskas, Shopee ka, check out ka ng check out. Naiipon na dumating yung simbangpet dayjay statement mo, credit statement mo. And ada utang mo tatang nakay-check out ka ti sabihin na natin 50,000. Okay lang naman, 50,000 lang. 1 million yung credit limit ko. Ngam gaputawan ti 50,000 mo, tinaybayad mo lang 10,000. Ti mangyari di jay, adda jay 40,000 nga nabati,
And at the multana dayjay, and at the same time, at dapay ti interest na. I think most credit card, 3%. And every month dayta, agkom-compound. No mo nga mabayadan dayjay. So nga doon tagijay ko, aging gana nga umabot dati punto, nga uray no kwentaan dan, kaslakan niya tay ko ma, no, uray niya raramidan. For example, kanya tayo ko ma, piso lang kami ni Congress no pagtutungtungan dati milyon kas kada bilyon eh. It's just a number. It's just a number. Pero pag kuna tayo 100 million, datayo nga dato'y CWC in our level. Pag sinabi nating 100 million, noong ka nga makasikar tibalitok niya masyita, that is impossible to pay. That is impossible to pay. Kahit uray kwenta-kwenta amon ti swildom, ila akong jikidnim, mano pang presyo da 1 million. O nakisayan ka 1 million iti, 100 million iti 999 million. Plus 3% next month. Sinultop naman ng dayay. Ngatulat ta. That is the concept of sin kanya tayo. Dita dumapadpadasin tayong remedyoan. Into no nag-Holy Week, sapli-sapli mo, bukbukot mo. Mapangkaagpailan sa cross. The concept of mankind. Padasem ti makisinubot. Into no, black na sa rin mapangka makiginginuyod di jay. Makaasideg ka man lang. Padasem ti agaramid ti nasasaya at tati konseptom bumawi. Yun yung konsepto. Pero ang concept ng kasalanan, compounding na, wala na tayong habol. Wala na tayong habol. Nagpakasingpot katatangaal daw, sakbay nga nagsira iti tirabi na si karod mo di pusa nagsao ka ti dakes, na erase man yun na aramid mo. No kasjay ko man, no kwentaan tayo. Now, yun yung problem. Yun yung problem na kinakaharap natin. Galatians 3 verse 13, ituloy ko ang basahan dayay. I will be using the Message translation. Kung na dito, Christ redeemed us from that self-defeating, cursed life by absorbing it completely into Himself. Parang ang ginawa ng Panginoon, He wrote a check and then paid our behalf. Kat dayay check timpermana, dara na. Kasi isuna ti adda kakayahan na, ngem ti tumbas na dayay nga bayad, biag na. Isuna kang inaan tintiro nga ako. Sa nga parsuaan, ket isuna lang ti makabayad dijay. So kuna na Christ redeem us from that self-defeating cursed life by absorbing completely into Himself. Do you remember the scripture that says, "Cursed is everyone who hangs on a tree"? That is what happened when Jesus was nailed to the cross. He became a curse and at the same time dissolved the curse. And now, because of that, the air is cleared and we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. Kahit tayo. We are all able to receive God's life, His Spirit, in and with us by believing. Just the way Abraham received it. You simply believe it. You simply accept what He did. Jay pinirmaan na nga cheque, awatem laeng. Awatem laeng. What He did on the cross. At dagiti daddo mga tattao, ngano pa nagkukomunyon, pas kunada. Ang nilwala pas up. Haan kano, pas kunana. Adda iti naaramid na ket pagarup na hanganay kari. Kedi nagpas ka DJ Grace. Ket dayjay nga rod ti remedyo nga iparparangarang na. Kasi nubukbukod tayo nya nga rod ti aramidem tatta. Of course, saan nga installment dayjay? Baka no kaya mo nga kwa siyande paki-reserve man kanyak jay kwa. May sa box nga Tetra Pak medyo nakaro Ganun ba? Hindi sa elements ng Holy Communion.
ti parparangarang na what He did on the cross, tapno may palagip kanya tayo, inyaman ti inaramid mo, it is paid. Oray no 100 million jay utang mo, jay kabil na di jay infinite. It can always cover, just subscribe to it. Yun yung ginawa niya sa cross. Pag sinasabi mong pass, ang yabang naman natin. Magpapakahirap ka pa. Ini-offer na nga. So parang ganon. And napakasimple, just by believing. Sabi dito, kaya I highlighted it there. That is what Christ did on the cross. Yinaramid na di jay cross. Inabsorb na amin, kwininta na amin, hindi jay katumbas ti basol dito'y lobo. So dupay ti Bariana kumadaytoy. Dupay ti Bariana. But He absorbed it all. Kitawatin tayo laeng. Now, in the Old Testament, God gave the law to Moses. Ito naman minsan, dati misunderstanding in explaining this. Daytoy law, ti pagarup ti daduma, no sursurutan da jilintag, nasaysaya at da basit. No sursurutan da jilintag, basit, yung marami da. No tibasol ko mga ikatkwab, yay nagbalasiwak ija ayan ti pedestrian crossing. Ket ija inaramid ti Congress nga sintensya na ti basol nga jaywalking. Keting kabil da di nga sintensya na death penalty. Grabe mo niya. Jaywalking death penalty. Tapos nakapatayak ti supapak na dayay death penalty mo lang. Tapos simbro ka kaya store ni Brother Diego ko binanatak amin nga makandiyay. Ti sentensya na dayay death penalty mo lang dayay. Oray inya ti aramidem, the wages of sin is death. Because as simple as eating that fruit, as simple as violating the will of God is death. The wages of sin is death. Now, iti argue da kami dagitoy Jewish, sursurutan da kano di lintag ni Moses. So nga nalinlintag da basit. Ti purpose ti lintag no apay ni Apo Dios inted na daytoy, tapno ma-realize mo nga managbasol ka. Tapno kagpanpanggap nga nalintag. Dayjay ti emphasize ni Kristo idimay. Ta idinapan ijay templo, at dayjay grabe tax collector, BIR. Ti atraso na, nagibulsa ti milyon-milyon. Ket nalinis trumabaho Very clean, walang ebidensya. Yung ijay puso na, han na matakasan ni Apo Diyos na panji templo. Idirugyan na tagkararag, inununaan nga nagkararag di kaabay na, nga parisyo. Agyaman nakapo ta sa anak nga kasla iti daytoy. Tikang kanek apo ket naglenggetak. Samantalang daytoy, ti isaksak mul na ke naglengetan ti daduma. Tila bagbaganan. Ngem ti point ni Apo Dios in emphasizing that whether the tax collector or the Pharisee, all have sinned and fall short of the glory of God. Yun yung sabi ni Paul. Amin nagkurang. Ket inyaman jay kurang na death penalty amin. Yun yung konsepto nito. So yung purpose ng law is to make you realize that you need help. Or that in your own effort, you are beyond help. Yun yung purpose ng law. Yun yung purpose ng law. At si Jesus Christ came
Ang riniremedyo ng Panginoon, paano yung sentensya? Paano yung sentensya? I think napapanood nyo sa napapanood nyo sa Facebook ito. Yung concept ng judgment, yung quote in providence. Napapanood nyo sa YouTube and quote in providence, si Judge Caprio. So, and yung concept, damdamagan na ngayon no daddo majekwa. Damdamagan na no daddo mano inya basol mo, peta na aramid mo, apuraak na talaga Judge kwa. Talagang beating the time, kailangan nga abutin dayjay, kailangan nga kasjay ket nya nga rod. Ay, guilty. Kuna na. Talagang wala. Kaso wala akong pambayad. Kaya nga na-violate ko yun kasi hinahabol ko para makuha ko sana yung trabaho magkapera man lang. Tapos magbabayad na naman. Anong ginawa ni Judge Carpio? Minartilyo na, guilty. Minsan, teraramidan na, ibaba na di sentensya. Yung madda di case, nga, talaga nga hamumatakasan di lintag, dahi di bagbagat ilintag nga nalawag, guilty. Nangato di multa. Yung dinalpas na nga pinakulan di martilyo, sinagot na di bayan. And just like that, kasjay naramid ni Apo Diyos, He declared us guilty, and at the same time, nagaramid ti remedyo, tapno mabayadan di sentensya tayo. Yun yung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace na asyan iso na. Iso nga insalakan na tayo. For it is by grace you have been saved. Through faith. Mamati ka lang. Yun lang yung hiningi. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kung ano dito. It is by grace. Kinaasyanda tayo lang. Kit numaminsan, kaasi ko na nga ron. Kaasi. So, kinaasyanda tayo. So, ibig sabihin, kakaasi tayo. Ngayon numaminsan, dumakkel ti ulo tayo, ijay word nga grace. Dumakkel ti ulo tayo, ijay word nga grace. But we go back to the Ilocano. Kinaasyanda ka. Naisalakan ka, ta kinaasyanda ka. Haan nga nagtaod ka niyam, sagot ti Diyos daytoy. Saan mo nga aramid? Tapno awan ti makapagparamag. Kunana di jay. Madaydayaw ni Apo Diyos. How the curse is reversed. Yun yung sa lodsod that tayo ditoy. It is reversed by faith alone. Nandun na yung grace at ang condition is you simply believe. You simply believe. Now, numaminsan, nagrigat na ito'y, mamati. Numaminsan hanggang maalat ti may isang kasabaan. Tadadagi jay kasabaam, sumsumrek dito yung rumrumwar di jay. And we thank God, the Holy Spirit numaminsan, He always works to convict us. Yung madadagi jay, uray gravity ko nagadupang panunutan na may kaskaso. Isong ano daduma, adudagi jay, every Sunday nandito sa church pero hindi naiintindihan ang kaligtasan. Ask ourselves. Bago ka naligtas, matagal ka ng religious rin eh. Every Sunday ka nagsisimba. Pero bakit nung naunawaan mo, parang everything is new? Parang ang saya-saya mo. Kahit hindi pa linggo, gusto mong magsimba because tuwang-tuwa ka, naintindihan mo, na-gets mo. Na-gets mo. Numaminsan, kailangan tayo ti meditation. Kailangan tayo nga utuban. Di ba numaminsan?
Natanggap mo ko maday jay credit report. Kasano dato yun. Uray no pagtotoo nagjiswildok ditoy. Interest pa lang tilmonen na. What can you do? Dati, idinapan kami jay Cebu. Dati si istoryahan ni Pastor Herman. Nga member da. Parang ganon. Na-hospital yung anak nila. Nagkaroon ng they need to undergo operation. And there's no remedy but to swipe that credit card. Kit talagang beyond awan may bayad na. Kit tinararamid na, ayan ti credit statement nga umay ti every month. Adda nga yung minimum unada dijay. Adda yung minimum nga dijay ti bayadam. At least may bayadam dijay no 10,000 ko madyo utang mo kat adda minimum nga 500, bayadam lang dijay. Kasi di tinararamid na. Ibaybayadan na di minimum ngam actually plus 3% agak accumulate talaga dumakdakkel. Tinaramid di bangko. Idinakita da ngay nga kwa. In-interview da. Dinapan di bangko. In-interview da. What happened, sir? And he is so honest. Okay naman ang buhay namin. Ganun sabi niya. A tragedy happened na it went beyond our means. And I'm so grateful, sabi niya, sa credit score, yung credit na that saved my child. But I am beyond my means to pay that. So, DJ lang tikayak, yung minimum. Every sweldo may ted ko, DJ, tadapay medication na. And then, ang ginawa ng bangko, they pardoned it. They pardoned it. Reflecting on that, hindi ko naman sasabihin scriptural na buo, pero at dati kasabihan tayo, nga tulungan ni Apo Dios, dagiti mang tulong iti bagbagi na. Kaya sinasabi ko na hindi man ito scripturally accurate. Pero sometimes, ni Apo Dios, kaasyan na dagijay, damot aramidem damot aramidem panangipakitam kini Apo Dios. Kitjay part langan nga minimum requirement. Simply believe. Yun na yun, mahirap ba yun? Simply believe. You simply believe. And yung believing na yun, hindi ganun kasimple. You need to meditate it. You need to understand it until it becomes a rema on you. Purihin ang Panginoon. Napakababa yung minimum requirement na hinihingi ng Panginoon. Napakababa. So yun, how the curse is reversed? By faith alone. Yun yung emphasis niya, yung subtitle natin sa taas. How the curse is reversed? By faith alone. Maniniwala lang tayo. The Lord made the remedy. Now, yung pananampalataya na yon, yung totoong pananampalataya, paano gumagana yon? How through faith. It's wrong grammar. How through faith works. Copy-paste. how through faith works. Obedience. Paano mo nasasabing totoong naniniwala ka? Ay numamatpati da ka, mamatpati amutain. Nya kung kunada ka, kung kuna amutain. But there is this genuine faith in us na paano gumagana ito? Pansinin mo yung pamumuhay mo. Nagiging obedient ka. Totoo bang naniniwala ka? At nagiging illustration da idi nga, for example, yung tugaw, at yung tugaw tayo idi nga daan, lagi dyan nga ti brand na dagi dyan nga, dadadakkel nga green idi. Every Sunday day tada mabablaak dyan church tayo nga to idi.
Ikaw ni Pastor Ebner. Ang mamataktak ti kararwana. Karamaspakan ti tugaw. Kaya nga ko medyo nadagdag sa da kami nga malnourished walang problema. Yung dagiti tugaw tay tatta, very proud daytoy brand niya dayto. Bawal ang marupok. Yun yung sticker nila Bawal ang marupok. At dadagi jay pa-ekis na di jay sirok nga support. I-guarantee na 200 kilos ka no. 200 kilos ka no. Now, no duda kat tatugaw, kunin sa lampak mo. No maminsan, check teta no maminsan, mamati tayo kini Apo Dios. Nga mag-aramid tayo lang tiri, kasla tulungan tayo ni Apo Dios. At dadagi konsepto tayo nga, faith plus works. Agpakpakasing petak tapno, may langit kumati kararwa. Hari nawa. Agajay nga kuwa. Tultulungan ni Apo Dios tapno mayaskaw mo ti bagbagim. So, aslas jay. Now, how do we analyze ito? For example, pumunta ka sa doktor. Kahapon, napangami jay bagabag, tempa-check up ni Sigen, medyo nakaro jay uyot na. Yamen. Napamim pa-check, underweight ubingyaw, nada. Natayag unay. So, di mo di jayan, no natayag unay, uno na kutong unay. Noong ko mga natayag, mas okay siguro, nagtayag gamin, iso nga bumagsak jay BMI na, bumagsak iso lang, mapaniso na jay underweight, tawrin na dagsin ito lang na, kurang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Eh, sabi ng doktor, anong pinapagatas mo? Bear brand. Useless yun. May calcium yun, walang protein. Una na. Iso, patira da pa no, maminsan gumatang pa jay beer brand adult. Yung beer brand adult, equip yun sa calcium. Eh hindi naman problema sa bata yung calcium. Kasi likas na mataas yan. So, yung ina-address natin, hindi calcium, protein ang kulang sa kanya. So, yun yung sinasabi ng doktor. So, baga yung doktor, nagsurat-surat niya ay. Baga na di vitamins. Uray ka sa no kalayang yung doktor. Dula amin, bagbaga na da ito. Binasam yung reseta, kadi ka maramida. Umimbag ka nga raw. And, itong faith na ibinigay ng Panginoon, it push us to obey. It push us to obey. Kit ibagam nga mamati ka kini Apo Dios, sa di ka mo't sursurutin yung bagbaga na ti question, do you really believe? Yun, dahi ti utuban tayo. Do we really believe? Kasi pwede tayong i-technical later yan, kasi ano ngay no cross-examine to, no sumango tayo di langit. Kaya kunanan to, apetasimrek ka dito, ilanggag mo di doktrina tayo. Namati ak kanyam Namati ak kanyam. Kaya kunanan to ni Apo siya, sanum ngay mga naibaga nga mamati ka kanyak. Tapos i-flash dan to, di ka mararamidon da ito, kasanum nga may baga nga mamati ka kanyak. Now, salvation is not on what we do. Okay? Hindi siya faith plus work. Pero ang ina-identify natin ito, true faith ba? Kasi yung true faith, no talaga nga mamati ka kini Apo Dios, agtultulnog. Agtultulnog. Yun yung point dito Utubang man, tumalyaw ka ti malikodan, sa nga pulong nga tawen. Of course, nagado ti pasaway tayo Ngem, imas asidag ka bakin ni Kristo. Ijay langan ni Kristo, dagijay ibagbagan ni Kristo. Umas asidag ka ba kadagiti sursuro na. Kasi kunana ni Kristo, teach them to obey everything I have commanded you. Kat ijay record mo kakwa.
Haang ka nga siming point, limukluko ka pa'y kide. Timbangan tayo tataday yay. Agpay-pay so ba nga mamati day to. Iso nga maminsan, kitaam di tugot mo. Kitaam di tugot mo. Taday jay faith ngayong kabil ni Apo Diyos di jay unag mo, into no ka sagidon na kaday jay. Dati baga na, agtimot yung Holy Spirit yung pusom, yung faith, aramidam day toy. Mariknamot ka dyan turong ni Apo Diyos. No nag-obey ka, ne. Dati-dati ka, timbangat nga mo na tagi dyan. Ng mariknam dyan turong ni Apo Diyos. At dati instruction na. Because this faith makes you obedient. Purihin ang Panginoon. How true faith works. Obedience. Real faith in Jesus changes how we live. Balbaliwan na no kasano ti panagbiag tayo. Kasi na yung bagam nga namati ka, tapos sumalaso. Hibagam nga namati ka, isumot lang nga iso di biag mo, namati ka ba nga talaga? Okay, the reaction na data eh. For example, jay namansaan nga badom, no binuyatam ti Clorox, ay kay nahamman nga naikat nga buo di man sa aka, adda nagbaliwan na. Adda ti epekto na dayta nga pamati nga i-inject ni Apo Diyos kanya tayo. Kitsi ka nga mismo ti mangutob. Adda ba nagbaliwak? Apay no kastoy idik kaslawan. Ngem no aramidek mo daytoyen kapitag kibayo kak meten. Pweden sa. Pwedeng mabalin. Apay no aramidek daytoy idik walang paki. Ngem tataka apay ta damot ti mabainak ti lumulumeng ko kasla makunkonsensya. Mabalin sa. At da epekto na. Observe those things. Kasi idi managbasol tayo, no agaramid ka ti basol, very proud ka pa'y. Iso ti ipalpalastog tayo, dagi dyan, kinaloko tayo idi. Idi inawa mo ni Kristo, mabain ka mutin. Bagmanta akwa, mapangkamot ka pilyan. Tisongba mo, damdamo ako. Pagpagustuhan mo tayo, data no, wanti may bagbagada, pakawanan na kapo, kahit ko tegtol, mabain ka lang nga mangibaga kanyada kami niti eh. Hindi ko ako madlaw da, padakkel ti Biblia mo. Dahil kati pagrukudan da di 1970s. Di 1970s, 80s, 90s, no ti Biblia ka Gideon's International, tayo nga blue nga basit. Wan, ibain mo ti pamatin. Dapat ti Biblia King James. Nga kasla jay may sas, di kadakkel na kasla sako ti siminto. Kasla. Very proud ka di faith mo. Kasi di pagrukodan da ide eh. Tatati labanan man tatan, it's either printed Bible or cellphone. So nga di argument tatad, damot ti cellphone ko. Nada. So di argument may tatuma. Ti Biblia, di papel. Nada man. Ngem ti Biblia, hanga dayta cellphone wenno dayta papel. May bibiyag ba? Ma-obey ba? So, real faith in Jesus changes how we live. At dati ba'y dumaan na. Kit maragragsa ka na, ta syempre, as pastor dito, idi bautisaran dagi jubing, ni Louie, DJ, dagi jay, kit agpabautisar da, ay kit as a pastor, maragsakan ka. Kit agpabautisar da dagi to. Kit kanayon kung makikita nga makigimgimong da. So as a pastor, praise God, huwatan dan sa haan sa nga masaysayang tikatay di jay So kasla jay makitkitam nga adamot obedience. So nga emphasis ko ijay resort idi
Actually, this is the very first obedience. Kasi ito yung kasimplihan eh. Pagabayam diag pabautisar ka agitid ti tights. Nga nadagdag sundi ay. Pagabayam diag bautisar ka mapan makigimong. Nga nadagdag sundi ay. Mapangka di bautisar ta. Di bautisar ka dapay makanan. Libre pa entrance sign. Napalamiisan ka pa yan. So wala na ni James, i-argue na ni James. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ano sinasabi ni James ito? Hindi sinasabi ni James na faith plus works. Ang sinasabi niya, ang totoong faith, may resulta yan. May resulta yan. So nga tatagin yung mag-argue nga, show me your faith, I show my faith by my works. Kung nada. So nga numaminsan, nung naawatan tayo ti may nga banag, di makaawat, makita mi di aramid. So yung illustration tayo tatay iyan ti doktor. So talaga mamati ka di doktor. Oh, ipeta pinirmaan da diya. Pero talaga mamati ka, tumaram. So, ayan. Kasi yan lang kini Jesus. He's the greatest doctor. Kat reverse na nga the infection of sin, kanya tayo. And dagito iti bagbagana. Purihin ang Panginoon. Real faith makes you move. Real faith makes you move. If it does not make you move, nagsaludsod tayo. Do you really believe it? Talaga bang mamati ka kini Kristo? Kung mabutan ka lang yung impyerno. Do you really believe in Him? Iso nga ijay Book of Acts, no basahan nyo yung Book of Acts, yung tuloy-tuloy, naglaka nga ipukpukaw tatati, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Yung medyo konteksto da yung Book of Acts, pag sinabi mong Jesus is Lord, it's a matter of life and death. Kadagiti Hudyo, no kunada nga Jesus is Lord, only Yahweh is Lord, kunati Hudyo, that means death penalty. You are committing the sin of blasphemy because you are claiming that Jesus is God and there is no other God but Him. Praise be His name. Kunada. Dahil jay ti konteksto ti Hudyo. Iso nga, no Jesus is Lord, kunada, it's a matter of life and death. Now, to the Romans, to the Gentiles, no kunada nga Jesus is Lord, wanted ka nga sigod kin emperor. Because in the empire, only the emperor is Lord. It is challenging. It is challenging the authority of the emperor. So, dahil ti, so ano, Jesus is Lord, kunada intayada aminon. Kadagi di Hudyo, namnamaamon nga hantingan da kada Pablo. Namnamaamon nga panawam da gidi negosyo, panawam amin na nagtakas kan. No Roman ka, Gentile ka, Greek, basta da ka diyo nagta-empire, namnamaamon. Pag-ayaman da ka, tiliwan da ka, ipakpakamat da ka tilyon di jay. Death penalty ka. That is treason. So, yun. Napakasimple sa atin ng Jesus is Lord. Pero hindi na ganon kabigat. Hindi na ganon kabigat. Ang konteksto nito, yung mga nag-abroad sa Middle East, naiintindihan nyo to. Ilimod ti pamati di jay. Ilimod da ti pamati. Nang runa, dagitoy Muslim, tauray ka pamilyada, no tinalikodan da ti pamati da pamilyam nga mismo ti mang patay kanyam. That is the reality ijay nga area. So, adapay lang day jay. So nga, adu iti Muslim, dahito yung theological debate ijay seminary. Kasi, napag-aapaan da ijay seminary. Kasi actually, because of technology, bombarded mo ti Middle East technology, they can access the Bible whenever they want. They can open television, internet whenever they want. Adu iti Muslim nga awatan da ni Kristo. But every time they go to the mosque, they are still Muslim by looks.
They still bow down doon. Ngam ijay panunot da, they are bowing to the Lord Jesus Christ. They are praying to Him. Pero sa labas, they look same. Iso nga, ijay debate, ijay seminary, kunada, naisalakan ba dagijay? Because, kunana mo jida doma, no kitaan tayo tinapalpalabas, no kunada idi nga Jesus is Lord, you take the risk. Oh, siya mo ta ka, nalaing kay la sumao mo ta, Pilipino kayo, Amerikano kayo, si kaman di mapan ijay. Iso nga, narigat agsasao, da expression mo yung Pangasinan. Narigat agsasao ko na ni Illo, nada. Jay Illo, umula jay. Narigat lagsasao ko na ni Illo, wala. Kasi di tayo mo eh. At the classmate ko nga missionary di jay China, ni Pastora Anoke, Mercy Anoke, di taga Banawe. Missionary DJ China. So ipugaw, missionary DJ China, nagchichismis na DJ Chinese DJ seminary. Oh, nakigtot na din nag-Chinese. Pawawatan naman kayo mag-DJ chismosa. Pilipino nga muna nag-Chinese. Missionary DJ. Kunana, we are prepared. We are oriented. Anytime we will die, yun yung panata naming pumasok doon. Yung pagtrabahuan da, yung kagudwa TV factory, processing timit, yung medyo unag gayam, kagudwa ti trabaho, kagudwa ti class-klase ti Bible School. Kit na dati umay nga police, at dati guardhouse, at dati agpindot ni tanong mawarningan da yung nag-pack up. So, close na yung simpada amin. Naunaan sa, na napindot. Huli sila sakto. Kunana ka, norient kami, kunana. Talagang, we went there to die, kunana. Kutidi tinutukan dak ti paltog ka, glengetak mo tinalami isa. Malagip ko mo dagi kakaanak akon. Malagip ko mo dainang kon. Kunana. So, hanga nalakateg sasao, kunana ni Illaw. But real faith makes you move. Madaydayaw ni Apo Dios, simple lang dagiti ma-require kaniya tayo. Han nga matter of life and death ti makigimong. Haang nga matter of life ti and death ti agbautisar. Di China agbautisar da tinga rabi agyelyelo nga agyelyelo nga ako butawan da pa ilang di karayan. Tanong makabautisar da. Pastor Imelda knows China because nagipuslit dati Bibles di jay. And I believe at dati testimony na di jay. Kasi nabanggit niya na sa akin noon. Nagkaroon siya ng breakthrough doon. Kasi it's a matter of paano ng karir mo, paano pamilya mo pag bulilyaso ka dyan. So, paano yun? Nagpupuslit ka ng Bible pag huli ka doon. Pakakawalan ka ba? I-deport ka ba? O pangalan mo na lang uuwi? Hindi natin alam. So, yun. Daytoy faith nga kung kunan natoy, obedience by product na daytoy. By product. So, dayay iti utuban tay iti daytoy. Now, how true faith works? Ito 1 John 4:19, we love because He first loved us. And then in John 14:15, if you love me, keep my commands. Now, are we keeping the commandments of the Lord Jesus Christ? Some. Siguro. So, do we love Him? Sometimes. So, kitaan tayo di jay. This is a challenge to us nga utuban tayo, do we really love the Lord? Kasi kunana, if you love me, keep my commands. Now, as a pastor, hanak nga agpakalain nga agsasao dito, agpapada tayo dito. Because all of us is a work of progress. At dadagiti bagbagat ti Apo, titunggal may sa kanya tayo kat numaminsan, at dadawatan ni Apo, Diyos narigat niya kang kanayon na ita. So nagduduma.
Nagbasbasa ka ti Biblia, timtimag ti Apo, darik require na kaniyam. And ti question nga kang kanayon ni Jesus Christ, iti diskarte ni Jesus Christ Do you love me? Question na dito kini Peter. Do you love me more than this? Una na dya Di karir ni Peter. Feed my lambs, feed my sheep. Yun yung nire-require kay Peter. Of course, pag hindi hinihingi ng Panginoon na magpastor ka, hindi niya tatanungin yon. At pag minsan, ako as a pastor, hindi naman ako full-time. Because I still work. So, I parang dual ako. May trabaho ako and at the same time, pastor ako. So, rutap ditan. Pastor, teacher, traveler, lalaukin. So, ano makikita yun ti post ko, trabaho, bibiyahe, kumpurmi ditan. So, ayan. Madadawatin ni Apo Diyos. Madadawatin ni Apo Diyos. Kat data, depende kanyayo. Ngayon ibaga ni Apo Diyos. And sometimes, the saludsod, do you love me more than this? So how will we respond to that? In Romans 12 verse 1, actually dito chapter 1 naging gana iti chapter last verse iti chapter 11. I-explain ni Paul dito concept dito gospel. In-explain na dagiti aramid ni Kristo. Amin dayay binayadan na ti basol tayo. Say ko he summed up in 11 chapters. Now in chapter 12, based on that all information na nalaman natin, he challenged them. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy na tinalakay ko from chapter 1 to chapter 11, offer yourselves over your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay ang mabuhay para sa Kanya. Hindi niya hinihinging mamatay tayo para sa Kanya. Of course, there are some missionaries na hinihingi ng Panginoon that they lay down their life. But for us, in our context, He is asking us to offer ourselves as a living sacrifice. Shine for Him. Live for Him. Purihin ang Panginoon. How true faith works? Obedience. Obedience. Disobedience, nagtao di jay ayat. So, ito tagi jay kwa, dado mga rasonan di pan nakaisalakan. Kawatam di pan nakaisalakan, ta mabuteng ka nga mapanimpyerno, no hangka nga umawat kini Kristo, mamalas ka tibiyag, bareng bumaknang ka nog Kristiyano ka, dagi jay. Dada istorya ni Pastor Benias jay kay, pinadas na ka nagkristyano ka di bimaknang. So ngayon sardeng nan. Yung mauawatam, ginaramid ni Kristo, dumteng ti panawin, nga ti kadakkilanen nga rason, iti panagserbim iti Apo, ayat. And you hit it once you realize that. Dagijay panagtulog tayon ket agtatao din gapo ijay ayat ni Kristo, gapo ijay inaramid na. In Filipino word, utang na loob. Di ba? Utang na loob, gunada kanyam. Because of that. Ephesians 4 verse 17. Basahin natin. So I tell you this, and insist on it in the Lord. Tunana ni Paul. You must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They darkened in their understanding and separated the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. So that is the old life. Yun yung sinasabi ni Paul. Ito yung mga hindi Kristiyano. So, ayan. I insist on this kasi ganito tayo noon. Yung sinasabi ni Paul. Ephesians 4:20. That, however, is not the way of life you learned. Kasi iba na tayo, ligtas na tayo eh. We are born again, we are new creation. The old has gone, the new has come. When you heard about Christ and you were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus.
Ito yung naituro sa atin, sabi ni Paul, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Hindi na yan yung buhay natin eh. Yun yung sinasabi ni Paul. So, in view of God's mercy, kung nanatatay yung Romans, in Ephesians, huwag na kayong mamuhay ng ganyan. Balik mo sa Romans, in view of God's mercy. Hallelujah. Yun yung lumang buhay natin. At may dinidescribe ang Panginoon na bagong buhay. Kaya sa MCWC, we are talking, we are being changed from glory to glory. Limabas man di may nga tawanan. Nag-family day tayo eh. Ibig sabihin, limabas di may sa tawan. Imaskaw tayo ba tinanga to? Umas asidag tayo ko madijay biyag. Ngay describe ni Jesus Christ. Okay? So, ayan, last 12 na. Nagmayat kami nga discussion dito. But anyway, we are freed from our old self. We must live the new life. Now, kasano dito new life? O kagantay dito. Basahan tayo dito. Basic instructions. Basahan tayo dito. Kasano ti agbyag. Ije daw dawatin ni Kristo. If we are interested, if we want to obey, we open this. Purihin ng Panginoon. Okay? Basahin na lang natin. In Galatians, it is for freedom that Christ has set us free. Idiin salakan na tayo, winayawayaan na tayo, manipod kadagijay. Stand firm then and do not let yourselves be burdened against by yoke of slavery. Winayaan na tayo, manipod dijay. Kaya nga kunada nga rod, it doesn't, no, datayo nga naisalakan, di siya nagay. Datayo nga naisalakan, non-analyze sin is not an issue for us. Bakit it's not an issue for us to sin? It is dealt on the cross. It is dealt on the cross. No, na-realize mo nga nagbasol ka, you can just say sorry. Sorry, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I know na covered sa kwanto. Patawad, Lord. I will start again. So, yun. Galatians 5:13. You, my brothers and sisters, were called to be free. So, nya ba dagiti mangbalbalod kaniya tayo? We are called to be free. So, I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. In kabil na espiritu na kanya tayo, actually, kada gaya pakabalbaludan tayo, ada jay Holy Spirit, nga mangi, amumut kat jay kusto. Amum jay kusto, agtimtimok jay Holy Spirit. Ngumno ko lang gamin, panuynuyan tayo jay kayat tayo. So ngay pagpagana ni Pablo, walk by the Spirit. Surutom lang jay iturturong ti Holy Spirit. And you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit that is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Mo ijilintag ni Apo Dios, adi jalata. Kitna dati maaramid mo, jilintag ni Apo Dios, ag-activate nga sigod daya, yung Old Testament, ag-activate. Oops, ito do na ka. Yung naawatam tipan na kay salakan, tumaray ka man ng DJ Cross, save. Oh. Ayos ka man na. Naawatam yung remedyo na, it's not a big deal ti sin, kadagi yung nakaawat. Tano nakaaramid ka ti basol, you just run to the cross. The benefit is still there. You can begin again. You can begin again. Yun yung kagandahan. Dagi jita duma akaawan, agpailansada man ng cross. Yung datayo nga nakaawat, you just say sorry and thank you, Lord. As simple as that. So, yun.
So nadati by violatan tayo, ag-activate the law to remind us. And that will lead us to the cross. Purihin ang Panginoon. Okay? The purpose of the law is to highlight our sins. Christ took away and nailed our sins on the cross. We are now free. Kasi naipako na doon eh. Be led by the Spirit to live the new life. Sabi natin, di ba? Back to basic. Pag nadapa ka, bangon ulit. Sabi ng Proverbs, pag nadadapa ng 7 beses, bumabangon ng 8 beses. And that is the benefit of the cross. You can always rise up because Christ resurrected for you. Sa water baptism, nailubog ka, bumangon ka manan. Oh, pastor, kasano dato yan? Di binautisaran da ka, inalalayan na kati pastor wano diakono. Mapangkakin ni diakonesa Edelisa. Lagi yan nagbautisar, diakonesa Juliet. Inyalaw da ka manipod yung pan na kay lubog. Rise up again, gunada. Rise up again. Dahil ti parparangarang na di pa nagbautisar, you can always rise up. Yung sermon tayo din na palabas, only life. Hindi puro only rice. It is a simple, paano nire-reverse ng Panginoon yung curse? Believe. Believe. Be transformed. Yield to that life. Bayam nga baliwan na ka, dayta pamati nga kabil ni Apo Dios. That faith will transform us. Be free. Mawaya-wayaan tayo. What's the connection of that picture, Jerogita? Kini Abraham, how did he start? He simply believed. Paano natin masasabing naniwala si Abraham? Hindi ko na ni Apo Dios nga, panawam ti pamilyam, ti lugar mo. He took the first step. Ang dami niyang sablay on the way. Pero makikita mo na bawat sablay niya tinutulungan ng Panginoon na makaahon because meron yung pananampalataya nilagay ng Panginoon. Hanggang umabot sa punto na yung faith na yon nang ibabaw. And he was called the father of faith. Napakasimple. Yung water baptism, that is the very first step. Napakasimple, tumapog ka. There are simple, other things na simple. Nagsisimula doon. Aging gana nga tidawatan niya Apo Diyos, di kapapatgan kanyam. Hallelujah. Madanon mo to di kaslakin ni Job. Uray ni Satanas kabuteng nakan. Hallelujah. Dahil iti message tayo tata. We must realize what God did on the cross. Kit mapantay iti Holy Communion tata, iawat to kini Pastor Benny, sila lagip tayo, iti naramid ni Kristo di jay cross, that was for us, it freed us. We simply believe. Nadadagitag daldalan iti nyaman, di nga pakakunkonsensyaan, awan ti saan nga mabayadan jay daton ni Kristo di jay cross. You just surrender that to the Lord. And that is considered paid. Nang mo pa nga inawat ni Kristo, nanggag mo dahi nga mensahe, you simply say, Lord, I believe. I believe. Give me that faith to keep on moving in life. I want to follow you. I want to offer my life to you. Life in the Lord. Inanaday ito yung abiyag. Nalaganday ito yung abiyag. We simply take His yoke, which is light and easy. Yato kini Pastor Benny. Hallelujah. Hallelujah. Spiritually, we are free. Dahil sakripisyo ni Apo Jesus di cross,
Isu tinangaramid kada tayo nga nawayawayaan. Iti tadagsen tayo gapu iti basol. Nang nangruna da jay panakaisalakan tayo. Mapan tayo nga rod iti Holy Communion. Isagana tayo iti biyag tayo. Agsagsagana dagiti diakono tayo nga agserbi. Umayda iti sangwanan. Tay suda ti agserbi. May waras da iti tinapay ken da iti nga kupa. Mangala kay iti may nga tinapay, may nga kupa. Anyo pay kanan, anyo pay ninuman. Tabasa agto pay ti sao ti Apo. Dawatek man nga agkararag tayo. Manakabalin nga Diyos. Idaton mikin ka daytoy nga celebration mi Apo in remembrance dayjay nga ipapatay mo Apo iti cross. Daytoy nga ipapatay. Isu tinangiyeg ti good news. Good news of salvation. Kadagiti amin nga mamati. Bendisyon am tunggal may sang agpartisipar. Idaton mi daytoy nga elements for the Holy Communion. Daytoy tinapay ken daytoy kupa. Katapo Dios si kati makiat da tunggal may sa kada kami. Itinaganap po may Jesus. Amen. May waras nga rod daytoy nga tinapay ken daytoy nga kupa. Mangala kayo ti maysa nga tinapay ken maysa nga kupa while nga dagiti musician tayo ang ipapay dati music. I'm forgiven Mangala because kayo you si are kakararag kayo forsaken. ket pagururayan tayo kadagiti. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it
dawatig nga tumakder tayo, Amen. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Kasigam tayo ti tinapay, kanti ko pa basag ti sao ti Apo. Iti 1 Corinthians chapter 11, beginning in verse 23. Tainawat ko iti Apo, tinyawat kumut kada kayo, ani Apo Isus hindi matla anayawat. Nangalay ti tinapay, ket iti nakapagyamanan, pinisinakit kinunana, alaan nyo, kananyo, daytoy tibagik, amapisig apo kada kayo, aramidin nyo daytoy apang laglagip kanya. Kanan tayo ti tinapay. Ket kastamet, inala na ti kupa iti kalpasan ti panangrabi a kinunana. Daytoy a kupa iso ti baro atulag iti darak, aramidin nyo daytoy amasansan nga uminom kayo amay pay apang laglagip kanya. Inuman tayo ti kupa. Tano masansan akanin nyo daytoy at tinapay, ganuminom kayo ti kupa, iwaragawag yu ti papatay ti Apo, agin ga ti yayna. Si kakararag tayo man, kakapsat ti panagyaman. Panagyaman tinagdakkel, ngayon aramid ni Apo Isus, iti cross. Ngayon bis nga mapantayo kuman iti impyerno, nang aramid iti remedyo, iti dalan tayo agturong, iti biyag nga agnanayon. Agyaman kami, Apo, dahil nga sakripisyo ngay naramid mo, hangaw manay ti sao, Apo, nga panangipkas milang ti panagyaman, tulungan na kaming agtulnog. Kada kiti sasaom, tulungan na kaming agbiag, amay danggay, kada kiti pagayatam. Si kangarot timang bendisyon tunggal may sa kada kami, kasagpat patuloy dahil ting aramid mi, itinaganap po may Jesus, dawatin may amin ni kitoy. Amen. Tugaw tayo katiyawat kumatlang timang idaldalan kada tayo, ay tuloy tayo pa dagiti nabating nga pasat ti serbisyo. Okay, so mapantayo garod iti panangala tayo kadag iti offering and tithes, and before nga iumay tayo dagiti offering and tithes tayo, dawatik man nga tumakder tayo, tayo kararag tayo pati. O Diyos mi nga langitan, nagyaman kami Lord God, iti sasawom nga income nang iganta dahil ito yung aldaw. Kaya po Diyos, dawating mi nagita kadiapos sa Zoom, may kabil ka matitigi kung ganti puso mi. Lord God, itadiring nga kanito Lord God. Apo, dagiti kadiapo Diyos, mornong tithes and offering. Kaya po Diyos, dawating mi kadiapo Diyos, nga bendisyonam.
Kaya si kakadiapos timang bless kada ito'y. Apo Diyos, dagiti nga morno nga tithes can offering. Kaya ito Lord God nga mausar iti pagayatam Lord God. Kaya Apo Diyos, amin Apo Diyos dagiti napo nga mga ipahay kadagiti tithes and offering na Lord God. Dawa tumi Apo Diyos panang bendisyon mo. Apo Diyos, dagiti kadi Apo Diyos, birbirok iti trabaho. Lord God, amom iti nilawon ti puso da. Kaya Apo Diyos ikam kadi Apo Diyos iso da. Dagiti business Lord God, i-bless mo dagiti business da. Dagiti agmulmula, agtartaraken. Apo Diyos, i-bless mo iso da. Kastamad Lord God, kadagiti trabaho ti private offices, private companies, iti government Lord God. Apo Diyos, i-bless mo iso da Lord God. Kaya Apo Diyos, sika Apo Diyos nagtultuloy nga may dayaw kadikiti biyag may Lord God. Kaya Apo Diyos, sublime amin nga dayaw, gloria ken panagyaman. Dati ti kararag may dawat may tinagan ni Panginoon Jesus. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, with a smile on your face. Give us the Lord, let's give it to you. How you give is a reflection of your gratitude. Give, it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. From your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, don't be tight. Learn from the widow, from the Bible who gave her last time. Give, come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. When you give to the Lord. Hallelujah. Manakabalin ken nagloryan nga Dios. Madaydayaw ka iti panangawat mo Apo kadagiti daton miken ka nga biag. Ti panagdayaw miken ka mangrugi itatay ti mo na nga pasetting gana Apo. Sensyam. Agyaman kami Apo, pinuno na kami kadagiti sasaom ket pinineg mo dagiti kararwami. Ketua po Dios, bendito ka iti agnanayon kadagiti panagbiag mi. Apo, agmudo kami man ti daytoy nga serbisyo nga mga agmudo. Apo Dios iti presensyam nga kumuyog ti tunggal maysa kada kami. Apo, kadagiti pagpagtaengan mi ken kadagiti Apo Dios trabaho nga intalagam kada kami. Alawa po ti parabor nga nawadwad babaan kini Apo mi nga Hesukristo. Ti ayat mo nga nagdanunan ken ti panakabalin ti Espiritu Santo. Dagitoy nga talo nga persona iti maymaysa nga Dios makikuyog kada kami ti dagop dagiti aldaw mi. Itinagan ni Apo Isus. Amen and amen. God bless us all. Agin na lamano ti maysa ken maysa kada tayo. God bless you. Back to you. Over, give.
sound check. Give. Hello, sound check. Hello, hello. Hello, hello.